ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथस्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय सितिकण्ठनिभाय च नमो नीलमयूखाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषगात्राय स्थूलरोमाय वै नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय नित्यतृप्ताय वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृतान्तक नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कराळिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदायक अधो दृष्टे नमस्तुभ्यं वपुश्याम नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः तपसा दग्धदेहाय नित्ययोगरताय च नमस्ते ज्ञाननेत्राय काश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षिसरीसृपाः त्वया विलोकिताः सौरे दैन्यमासु व्रजन्ति च ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्ततारकाः राज्यभ्रष्टाश्च ते सर्वे तव दृष्ट्या विलोकिताः देशानगरग्रामाश्च द्वीपाश्चैवाद्रयस्तथा रौद्रदृष्ट्या तु ये दृष्टा क्षयं गच्छन्ति तत्क्षणात् प्रसादं कुरु मे सौरे वरार्धेऽहं तवाश्रितः सौरे क्षमस्वापराधं सर्वभूतहिताय च इति दशरथकृत श्रीशनैश्चरस्तोत्रम्।